s ovom kapom na glavi izgledam kao neki Rare Hunter. Dajte mi vaše retke karte. Dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duela. Radim epizodu Rare Huntera, odnosno Seekera, to je ovaj čikica ovdje. I imamo jedan custom made skill. Šta je fora? Speed Duel, Konami ili ko već je napravio njegov špil koji se meni iskreno nije uopšte svideo. Tako da sam ja uzeo i napravio njegov novi špil skroz sa drugim nekim kartama. Njegov špil se sastoji iz 3 kompletna seta egzodije, znači to je praktično 15 karata egzodija u špilu od 40 karata, što je realno brik za brikom, znači bukvalno čudnovit neki špil. Oni u Speed Duelu nam nisu dali egzodiju, tako da ovaj špil nema egzodiju, ali morao sam da napravim nešto što bi podsjećalo na egzodiju, naravno, pa da. Ali on već ima svoja 2 skilla, tako da ta 2 skilla su, da kažem, glavna u ovom špilu. Iako nisam ja to gledao ništa da bude neka meta, da bude to neki jak špil, gledao sam da bude što više liči na nešto što bi on u animeu koristio. I ovo špil se sastoji iz dosta tih nekih defensivnih čudovišta od 2000 defensa da bi onako čekao dok ne izvuče svih 5 delova egzodije i jednostavno pobedi. I također, on je koristio strategiju koja je čudnovata. Koristio je zapravo i Kajmeru i Balfometa. Ne znam sad da li je to greška neka u animaciji ili šta već, ali on je te karte držao u ruci. Tako da vidjet ćete, dodao sam mu i tu vrstu suporta da ima u svom špilu, pošto ako je već imalo u animeu, zašto da ne ubacim ja u Speed Duelu kad to postoji. Duelista Seeker, odnosno ovaj Rare Hunter, nije bio nešto jak. Doduše pobedio je Joya, a Joy je već bio finalista u Duelist Kingdomu, Battle City-u također. Tako da ima potencijala, ali bukvalno odmah kad ga je Yugi pobedio, to je to bilo od njega. Mada, možemo da kažemo da je pobedio Joya na foru, zato što je bio malo i cheater. Njegove karte su bile nešto kao premazane nekim muljem, pa je on to mogao da vidi neku kartu koja je sljedeća i tako dalje i tako bliže. Ali dobro, ajde da vam pokažem ovaj špil i ovaj jedan fan-made skill i naravno njegove originalne official skillove. Pa da krenemo sa njegovim originalnim skillovima. Rare Hunter, flip this card over when you activate this skill. Flipujemo i kaže stalked by Rare Hunters. Da. Rare Hunter, kao što rekao, njegovo ime ili nadimak je Seeker, tako da tu su se malo zeznuli, ali ajde. Once per duel, during your end phase, discard one card, then choose one monster in your opponent's graveyard that was destroyed and sent there this turn and set it in your field. Bukvalno s ovim skillom su napravili foru, pošto on bukvalno traži žrtve i traži u fazonu da oduzme od nekog drugog igrača retku kartu, kao što je Joy oduzio Red Ice-a i pokušao Yugi Dark Magiciana. Napravili su skill na tu neku foru da on to može da odradi. Cool. Ajmo, Rare Hunter, drugi skill. Isto official. Flip this card over when you activate this skill. Kaže kolektor, što jeste, skuplja retke karte. Once per duel, if your opponent controls a monster, discard 2 cards with different card types, monster, spell or trap, then add 1 card from your deck to your hand of the third type. Što znači da bukvalno uzimaš jednu kartu, tako. Malo je čudan špil, ovaj skill. Malo je onako, daš 2 za jednu, šta znam, meni se ne sviđa. Verovatno ima neka metafora s tim, ali iskreno ne znam, meni se ne sviđa. I evo ga, moj skill, Rare Hunter isto. Flip this card over and then you activate this skill. Hop. I šta je to? The Forbidden One. Pošto nisu dali egzodiju, ja sam morao nešto da napravim neku foru. Pa kaže, Seeker, namjerno sam ga nazvao Seeker. Once you have 4 forbidden counters and 1 Exodia counter on this skill, you win the duel. Znači, sa counterima se dešava ovaj skill, a kako skupljaš countere, ajde vidimo. Monsters banished by this skill cannot be special summoned. Ok, znači imamo neko banošovanje.
Once per turn, you can banish one normal monster card from your hand, then put one forbidden counter on this skill. Znači, imamo normalca nekog, kao što su egzodijini delovi, banišujemo ga i stavljamo counter na ovu kartu. Cool. Once per duel, during your duel, you can banish one effect monster card from your hand, then put one Exodia counter on this skill. Znači, to je praktično Exodia glava. I kad imamo svih 4 normalaca banišovanih i jedno Exodia, to jest jedno efekt čudovište, pobedili smo duel. Međutim, once per turn, you can remove any number of counters from this skill. Then special summon that many forbidden one tokens, spellcaster dark level 1, attack 200, defense 300. Znači, ako strategija ne upali, imamo foru da special summonujemo tokene koji bi izgledali kao Exodia delovi. Tako da, to je taj skill koji sam ja smislio. Mislim da skill ima neku foricu sa sobom, da reprezentuje ono što jeste Seeker u animeu igrao. A sad ćete vidjeti koje sam ja normalce stavio. Naravno nisam htio da punim špil normalcima jer ipak špil sam želeo da bude što više kao anime izgled tog njegovog špila, a opet da nešto može da radi, a da ne veže se ni za jedan skill nešto previše. Pa ajmo dalje. Znači, prvi normalac, a i karta koju on uzeo Joyu je Red Eyes Black Dragon. Čini mi se da je nije igra u animeu, ali bilo je kod njega u tom trenutku i morao sam da je dodam. A i vredi mi kao jedan normalac. Ajmo dalje. Ovo je defanzivno čudovište koje on igrao u animeu. Ima 1800 defense. Nije neka ludilo defense karta, ali može da posluži. Ima i neki dodatan efekt koji ne bi ni čitao. Stone Statue of Aztecs. Njegova isto defanzivna karta koju je igrao. I sa njom ima fora. Setujemo je. Hop. I protivnika koje napadne, ako je slabije čudovište, protivnik gubi dupli damage. Naprimjer, ima 1800, sudari su njega za 200 razlika, protivnik gubi 400. Međutim, ako se aktivira karta kao što je, na primjer, Fairy Box, koji ću da ubacim u ovaj špil čim mi stignu novi boksovi, ovaj najnoviji boks, ako uspešno smanjimo protivnikov atak na nulu i on se sudari u njega, to je GG, bukvalno one turn defense skill. Protivnik će gubiti 4000 životnih bodova i to vam donosi pobedu u duelu. Imamo Gear Golem, The Moving Fortress, također njegova defanzivna kartica, 2200 za defense, ništa specijalno. Znači to su njegove karte koje on igrao u animeu ili je ukrao od Joya. Ovo su dve karte, Gazela i The King of the Mythical Beast in Baphomet, koje je on držao u ruci u animeu. Međutim, zbog viška Phantom Beast karata koje rade sa njima, ja sam njemu doradio špil, tako što sam mu i njih dodao. Phantom Beast Crosswing, 2 komada koji boostuju Gazelu ili Phantom Beastove druge, tako da ubacio sam i po jednu kopiju ovih. Također ovo je defanzivno čudovište koje pravi tu njegovu neku strategiju i još jedan ataker da ima nešto da radi dodatno, osim samo što se brani. Ovo me podsjetilo na, kako se zove beše, na Chimeru the Flying Mythical Beast, tako da sam ubacio, pošto već imamo njih, pokazao sam, neka je i ona tu. Ovo je kao druga varijanta te iste karte. Tako ja barem vidim to. Sad imamo neke Beast Warriore. Dodate, pošto su i oni ovdje Beast Warrior, malo špil gleda i tu foru, aspekt u stvari, pošto ima neki support za Beast Warriore. Tako da Pitch Black Werewolf, Battle Ox, to su još dodatni Beast Warrior za ovaj špil. Također Battle Ox, njega nije igrao kao ni Pitch Black Werewolfa, ali u fazonu Battle Ox mi je tu zbog ovog skilla da bi bio još jedan normalac. Tako da, ajde da kažemo,
jedan normalac, drugi normalac, 3 normalca. Idemo dalje. Eto, Alligator Sword je tu samo zato što je beast i ništa drugo. Znači, trebao mi još neki normalac, nisam htio da se kopiram, nešto da tu dodajem dodatne neke karte i on mi je bio neki višak i eto, samo sam ga dodao. To je, znači, 4. normalac i 5. normalac je ovaj. Inače, kad malo pogledamo, ok, Red Eyesa je stvarno imao, Gazelu je imao, a i nekako to je Yugijeva karta. Imamo neku kartu koju je Kaiba koristio i kartu koju je Joey koristio. I treba mi još jedna, to je Marikova karta, Gilgard, kako već. Također, mislim, nema neku povezanost da je Beast Warrior ili Beast, bilo bi cool, ali nije. Ali eto, tu je našao se i to je 5. normalac za ovaj skill. To jest, praktično mi treba 4 normalca i 1 efektivan, ali uglavnom eto, ima da se probere. Onda polimerizacija kako bi pozvali Kaimeru. Ovo sam pričao za Beast Warriore. Ovo nam dodaje jedno level 4 ili manje Beast Warrior čudovište i špila u ruku i boostuje ih za 100 poena. Znači tako da ovi Beast Warriori koji su u špilu su top, što mislim pojačat će se s ovom karticom. Dobro, imamo Spiritual Forest sljedeće. To je zato što eto, imamo i Beasta, još jednog Beasta, imamo Beast Warriore i svi su oni zaštićeni barem u jednoj borbi, neće moći da se unište, tako da Spiritual Forest mu dobro dođe u ovom špilu. Wild Nature Released, također Beast i Beast Warriore pojačava, što je cool. Imamo špilu uglavnom sa tim čudovištima. Night Beam i Noble of Crossguard. Čini mi se da su čak i ove dve karte baš bile u njegovom originalnom špilu iz kutije, ali nisam siguran. Tako da su ostale tu. Jedno je da uništi nešto protivničko u defensu, a drugo je da uništi spell ili trap. Horn of the Phantom Beast, to je baš za Phantom Beastove da ih ojačava, odnosno Beast or Beast Warrior monstere, što znači da praktično špijal se bazira oko Beasta i Beast Warriora sa eto nekim dodatnim karticama koje su defanzivne. Kao što je eto i Negate Attack koji eto to podstiče ovaj špil da bude još uvijek kao defanzivan dok ne okupiš ili Exodiju, odnosno normalce baciš na groblje ili dok ne skupiš nekog jakog atakera, to je to. I Floodgate Trap Hole, eto još jedna malo jača kartica da pojača ovaj špil. Međutim, ja imam tu još neke kartice koje mi stoje onako sa strane. To je još jedan Pitch Black Werewolf koji mislim ne treba mi u špilu, ali eto ajde. Ovo je jedan od špilova koji mi dosta koristi Beast Warriore i eto tu je još jedna kopija da se nađe za nekad. Možda ću da izbacim da dam nekom drugom, možda ne. Swords of Revealing Light, kao što vidite nije Speed Duel varijanta, ali dobili smo Speed Duel varijantu u sljedećem boksu, Battle City Finals, tako da ću da ubacim jednu kopiju ovdje, jer čini mi se da je on igrao baš Swords of Revealing Light, da zaustavi Yugija na 3 poteza dok je skupljio Exodiju, tako da će jedna kopija da bude već u glavnom špilu. Backup Squad, The Big Castle Drive, Infinite Cards. To je ono u fazonu ako nam daju nekad Exodiju u Speed Duelu da mogu da ubacim kako se zove, da imam beskonačne karte u rukama, mada je realno glupa karta, ali dobro. Pošto je Continuous Spell, ona realno može da ide kod nekog drugog u špil, to kod onih Phantom Beastova, ne Phantom Beastovi, nego Secret Beastova, koji beše žrtvoje Continuous Spells. Hamon beše. Možda nešto može se iskoristiti. Hall of the Wild. Eto i ova kartica je tu. Zbog Beastova Beast Warriora. I još jedan Horn kojeg sam već prikazao. To je znači ja hoću da ojačam ovaj špil dodatno za te neke forice. Tako da to mu dođe to. Realno probao sam skill koji sam ja pravio. I realno može da se izvuče ova strategija. Samo bi morao malo da se modifikuje špil baš za ovaj skill. Inače ovaj špil je napravljen samo onako da
stoji tu, pa kad neko hoće da igra, uzme ove skillove, vidi koji mu se najviše sviđa i modifikuje od ovih karata špil da radi najbolje sa nekim od skillova. Iskreno da kažem, moj mi se najviše sviđa zato što lik treba da ima egzodiju, a ne da ima neke random skillove. Mada i ovaj nije loš. Za da pozoveš čudovište u odbrani protivničku. Tako da to mu je to. Rare Hunter, odnosno Seeker, to je njegov špil koji sam ja uspio da sastavim od svih trenutnih karata koje su izašle za speed duel i za njega. Naravno, taj fairy box bi ubacio, baš zbog tog win conditiona koji može da se desi, to što je njegov špil praktično i bio win condition sa Stone Statue of Aztec, što znači da bi onda ubacio još jednu kopiju ovoga kada budem nabavio. To je to. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećoj epizodi.